बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाँचवा टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ रहमान साहब आज हमारे मेहमान हैं। तो सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपने 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान में तामीर व तरक्की के लिए अहम किरदार रहा है। अपनी टीम को जो है और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए आपने सराहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी की जो नए पाकिस्तान की जो टीम है, इनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कारकर्दगी है वो तो मीडिया के ज़रिए जायज़ा लिया जाता है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तनकीद करेंगे तो लोग कहेंगे इस राय है। हक़ाइक़ ये हैं कि गुज़श्ता 1 साल 4 से 5 महीने इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जीबी में हुए, 3.5 से 4.25 साल वफाक में PTI ने गुजारे। लिहाजा इसका अगर आप जायज़ा लेते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है उसके जो असरात हैं, हाँ, तब्दीली ये ज़रूर आई है। जो पिछली गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, जो गवर्नेंस की थी, उसको उन्होंने तबाह व बर्बाद करने में ये कामयाब ज़रूर हुए हैं। इस 1.5 साल के अंदर आप गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते, कोई एक लेजिस्लेशन नहीं दिखा सकते, कोई एक रिफॉर्म नहीं दिखा सकते जो इन्होंने की हो। अब इसके पीछे चूँकि जब भी सिलेक्टेड टोला लाया जाता है, जब भी नेचुरल प्रोसेस को छोड़ के ऑर्गेनिक तरीके से लोगों को गवर्नमेंट में लाया जाता है जाली इंतखाबात के ज़रिए से, उसका हाल जैसे 3.5 साल में खान ने पाकिस्तान का किया, वो 1.5 साल में हमारा जो है वो सिलेक्टेड CM जो है वो कर चुका है। और उसकी सूरत हाल ये है कि उनके अंदर जो CM के हवाले से जो लॉबीज़ अपनी बनाई, किस वजह से बनी? वो यही कहते हैं गवर्नेंस हो, डिलीवरी हो, काम हो। उसकी बजाय ये सुरुप और सुरुप जो है वो इस्लामाबाद में 1 साल 6 महीनों में से अगर आपने साल पूरा इस्लामाबाद में गुजार दिया हो और वो नाम दिया जी हमने जो है वो सूबा पका रहे हैं, सूबे के लिए जा रहे हैं। हमने मांगा कि आपको ये कमेटी किसने बनाई है, हमें ये बताओ। हम एक कमेटी में काम करते थे जिसमें सरताज अजीज़ कमेटी कहा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उसके जो एक एक मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफाई हुआ था। हमने इनसे पूछा आप जो रोज़ रोज़ इस्लामाबाद जाते हो, ये कमेटी कमेटी हमें ये बताओ, पहले उस कमेटी के डायरेक्टिव दिखाओ, कैबिनेट का कोई फ़ैसला दिखाओ कि उन्होंने ये मैंडेट जो है आप में से किसी को दिया हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे जनाब अमीन गंडापुर साहब और फ़रोग नसीम साहब ये लोग बैठते थे, बैठ बैठ के कागज़ों का पेट भरते थे। तो मैं समझता हूँ उसमें भी आज एक आने की पेशरफ्त नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता उल्टा ये हुआ कि जो इख्तियारात हमने वहाँ हम लेके गए थे कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री से डेवलपमेंट के हवाले से, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगते थे, उनकी टेंडरिंग वहाँ होती थी, वो जो है वो वापस अमीन गंडापुर साहब के हवाले कर दिए गए। फिर अमीन गंडापुर ने एक लेटर लिखा, वो भी आप सबके सामने है, कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, मेरी हुकूमत के दौरान में तो उसको ज़रूरत नहीं हुई है लेटर लिखें, उसके बाद इनकी अपनी जब गवर्नमेंट बनी है तो उस वक़्त इन्होंने एक लेटर लिखा है, जो PSDP के मंसूबे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती है, ब्रीफिंग नहीं ले सकती, उनसे पूछ नहीं सकती है। एक वाइस राय टाइप का हुक्म आया। अब 1.5 साल के अंदर जो है आपके जो इस साल का जो 14 अरब रुपए का बजट था उसमें से 7 अरब रुपए इन्होंने लैप्स करवाया, जबकि हमने 19 बिलियन रुपए सालाना तरक्याती जो फंड GB गवर्नमेंट का होता था उसको हमने 100% यूटिलाइज़ किया। और उसके बाद आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान में नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो हमसे इनको ज़्यादा मिला, जो कहते हैं ना नॉन डेवलपमेंट बजट। उसमें से तनख्वाहों के अलावा हमारी गवर्नमेंट के पास 3 अरब रुपए बचते थे, इनके पास तनख्वाहों के अलावा 11 अरब रुपए बचते थे। हमने उस 3 अरब रुपए के अंदर रहते हुए सूबे में 1122 खड़ी की सारे अजला में। हमने वेस्ट मैनेजमेंट सारे अजला में खड़ी कर दी। हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा सारे सूबे के अंदर, सारे अजला के अंदर हम लेके गए। हमने गिलगित और स्कर्दू की जो अथॉरिटीज़ कायम की। हमने बिलियंस की जो है वो इक्विपमेंट मशीनरी वहाँ पे लेके गए। हमने जो है वो 200 400 बेड सूबे में टोटल दस्तियाब थे हॉस्पिटल्स का, उसको हम लेके गए तकरीबन 2000 बेड तक हमारे सूबे में जो है वो मरीज़ों के लिए बेड दस्तियाब हुए। तो इस तरह के बेशुमार हैं जी। मिसाल के तौर पर आपके जो है वो 100 डॉक्टर थे, हमने जो है वो 600 से ज़्यादा डॉक्टर छोड़े। तो वो कारकर्दगी जो 5 साल की है उसकी बुकलेट के शक्ल में मौजूद है, एक एक प्रोजेक्ट वहाँ मौजूद है।
ہم نے نعرے لگائے تھے گلگت سکردو روڈ کا، آج وہ تیار ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے گلگت نلتر ایکسپریس وے بنائیں گے، بنا لیا، آج لوگ جو ہے اس پہ سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم 4 اضلاع بنائیں گے، ہم نے بنا دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ بلتستان میں یونیورسٹی بنے گی، بن گئی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہنزا میں کیمپس بنے گا، بن گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جناب وہاں پہ دھیامر میں یونیورسٹی کیمپس بنے گی، وہ بن گیا۔ ہم نے کہا تھا گیزر میں کیمپس بننی چاہیے، وہ بن گیا۔ ہم نے کہا تھا پہلا انجینئرنگ کالج بننا چاہیے، وہ بن گیا، تیار ہو چکا ہے۔ اور جو وعدے الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہم نے کیے تو ہم نے پورے کیے۔ اب انہوں نے کہا تھا ہم صبح بنائیں گے، نہیں بنا سکے۔ 370 ارب روپے کی کہانیاں سنائی گئی تھی، جیسے وہ 370 روپے ہوں۔ آج ہمیں بتائیں وہ 370 ارب روپے کا صرف ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہے استور روڈ اور بوبن ٹو شگر تھنگ روڈ۔ یہی 2 پروجیکٹ جو ہے انہوں نے ڈلوایا ہے، ان کی مالیت بنتی ہے 30 ارب روپیہ۔ ان 30 ارب روپے کے اگینسٹ 50 کروڑ روپے ٹوٹل ایلوکیشن ہے۔ جب 50 کروڑ روپے ٹوٹل ایلوکیشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پروجیکٹ رکھا، اس کے علاوہ ہمیں بتائیں اس 1.5 سال میں نان ڈیولپمنٹ میں اربوں روپے آپ کے پاس تھے۔ آپ نے دبئی جانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیا، آپ نے خان کے فتنہ مارچز کے لیے جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کیا، آپ نے بنی گالہ تک جو ہے وہ سامان پہنچانے پہ کروڑوں روپے خرچ کیے۔ گلگت سے لوگوں کو لانے کے لیے فیکس آپ نے 15 ہزار روپے کہاں سے پیسے لا کے دیے تھے، یہ بتائیں۔ اور اس دفعہ بھی آپ نے منتیں کی، لوگوں نے کہا جی ہمیں یہاں ایڈوانس پیسے دو، آپ نے کہا نہیں اسلام آباد پہنچو پھر ہم پیسے دیں گے۔ تو آپ کی جب صوبے میں ریونیوز نہیں ہیں، ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروونس نہیں بن سکا ہے، ہمارے فنڈ جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ بھئی آپ وفاقی، میں بھی خان صاحب کو پسند نہیں کرتا، خان مجھے بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی کاز پہ اگر میں نے بھڑک مارنی ہے، اس کے بدلے میں نے ذاتی طور پہ جیل جانا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر میری بڑک کی وجہ سے میرے صوبے کے عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ متاثر ہو رہی ہے، ان کے ہیلتھ متاثر ہو رہا ہے، ان کے ایجوکیشن متاثر ہو رہا ہے، اور آپ میں اتنی سکت اور ہمت ہی نہیں ہے آ کے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ وہ آپ نے جناب بمشکل سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارا وہ وزیر خزانہ صاحب جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس، وہ چیف سیکرٹری صاحب آپ کی وجہ سے وہاں آپ کو ایک ایکسیس ملا، اور وہاں جا کے 5 منٹ ملاقات کی، باہر آ کے مراد سعید اور گنڈپور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دی کہ ہم نے مزاحمت کی تھی، اس وجہ سے جو ہے ہمارا ریگولر بجٹ بحال ہوا، اور آپ کی مزاحمت سے FIR واپس نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے خان کے فتنے کے لیے تو اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے لاہور لشکر لے کے آئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ وفاقی حکومت نے کوئی زیادتی کی ہے تو آئیں نا، ادھر ڈی چوک میں بیٹھے نا، دھرنا دینا، لے آئیں اپنے لوگوں کو۔ آج عوام کی بات ہے، آج پبلک کی بات ہے۔ ہم گزشتہ 10-12 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہی ایک کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیڈرل PSDP کے منصوبوں کو جو ہے وہ رکھوایا جائے، مزید فنڈنگ حاصل کی جائے، اور اپنا جو ہے وہ صوبے کے جو ہے وہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے